belum subscribe, di subscribe dulu ya guys. Ditampilnya ya langsungnya parahan pada. Kami tahu apa gak anjing? Oh anak-anak itu anjing tuh. Naik dahar gue tilu poe tapi digawe tersibuk kalau pagawe telepon dia moli naik dahar nggak ada sih tilu poe oh kalau tuh balik kena terus strike. Mana pengen banget anjing. Oh, iya mah terlalu melag. Enggak. Ya. Tidak. Tedekin kana lu, emang.